Boa tarde a todas e todos. Eu sou Fernando de la Quadra, sou chileno, radicado em Fortaleza e que morei no Rio, né? Fiz minha pós-graduação no CPDA e quero agradecer o convite do meu ex-professor e amigo Héctor Alimonda para compartilhar com vocês reflexões que têm já aparecido neste evento. Então, provavelmente muito do que eu fale vai ser um pouco um déjà vu, mas então vou tentar ir rápido. Me desculpem que alguns elementos em função do tempo vou tratar quase que como manchete. E minha apresentação é um tema, né, sobre povos originários, conflitos socioambientais e pós-desenvolvimento. Então, para falar do pós-desenvolvimento, tem que falar do desenvolvimento. Não vou fazer uma história do desenvolvimento, né? Não vou fazer uma história. Eu vou só colocar temas assim gerais sobre como foi construído o problema, a problemática e a temática do desenvolvimento na América Latina, né? Então, o sumário, a minha apresentação tem 5 pontos. Primeiro, aponte sobre o desenvolvimento. Segundo, conflitos socioambientais. Já se falou bastante aqui sobre conflito. Vou fazer uma breve impronta sobre os conflitos socioambientais na América Latina. E vou tomar um caso emblemático desse conflito, que é o caso Tignis, que eu, né, vou falar em sua oportunidade, o caso da estrada que cruza o território indígena e povos de Parque Nacional, perdão, não, território indígena e Parque Nacional e Ciboro Secure em Bolívia. E depois algumas ideias pensando por desenvolvimento, com uma perspectiva também crítica sobre esse conceito que tem sido desenvolvido, especialmente por Arturo Escobar, e finalmente considerações finais. Então, eu vou pensar primeiro que o tema do desenvolvimento na América Latina ele surge a partir da CEPAL, fundamentalmente. Vocês sabem que durante a Primeira Guerra, já em 1941, tem uma reunião dos países aliados que elaboram a Carta do Atlântico, que é uma carta que está pensada para reconstruir os países que acabaram sendo destruídos por causa da guerra. Então, o tema do desenvolvimento surge a partir da ideia de reconstruir a Europa e, posteriormente, na formação das Nações Unidas, em junho de 45, em São Francisco, se estabelece nas bases dessa política de desenvolvimento, que tem toda uma matriz evolucionista, né, que tem uma perspectiva teleológica, no sentido dessa ideia de progresso, né, que se incorpora também no pensamento positivista, evolucionista. Então, a ideia é que as sociedades vão desde um espaço, né, ou um contexto atrasado a progredir até um contexto desenvolvido, industrializado, né? Então, todo esse modelo, né, para pensar o desenvolvimento se incorpora na CEPAL com a ideia de que a América Latina é um cenário atrasado, né? E tem que, portanto, seguir o percurso dos países desenvolvidos. Essa teoria cepalina, ela foi incorporada nos conceitos de Medina Echavarría, né, e toda a teoria da modernização. E ainda quando Raúl Prebisch e outros intelectuais da CEPAL elaboraram o conceito centro-periferia, né, que depois
deu passo para a teoria da dependência, uma perspectiva marxista que incorpora os elementos marxistas para pensar o desenvolvimento. O Prebisch não consegue, né, por diversos motivos, superar, digamos, os modelos clássicos, digamos, de desenvolvimento. E esses modelos clássicos de desenvolvimento evolucionista, positivista, lineal, ele tem a ver também com essa narrativa que depois os autores do programa de colonialidade e modernização, ou modernidade, né, no marco do capitalismo, desenvolveram. Então, essa é uma narrativa eurocêntrica, né, lineal, da história humana, da construção do mundo moderno. Aqui já falaram bastante a respeito disso. Existe toda uma enorme bibliografia a respeito do tema. Eu diria que tem um texto seminal da Claxo que foi compilado por Edgardo Lander e que tem uma versão em português, inclusive com um prólogo de Carlos Walter, né? Que justamente coloca esse tema da colonialidade na região e no mundo, e como essa narrativa que fala Quijano, né? De que se constrói uma ideia de uma sociedade que faz o percurso desde um estado natural, um estado de natureza, para um estado civilizatório, que é a sociedade europeia por excelência. E, portanto, a sociedade europeia que fez esse percurso, digamos, quase que natural, desse estado de natureza para um estado civilizatório, ela tem quase que o dever de impor esse modelo para o resto das sociedades. Então, essa perspectiva é evolucionista, é dualista, e daí surgem, inclusive no marco desse conceito dualista, já no pensamento cepalino, a noção de dualismo estrutural. Aqui estou fazendo um diálogo entre o pensamento cepalino, a crítica cepalina e a colonialidade, né? Então, no pensamento cepalino surge a ideia do dualismo estrutural. Exatamente, por exemplo, no caso brasileiro, tem Jacques D'Alembert, um sociólogo e demógrafo francês, que desenvolve a ideia de dois Brasil, um Brasil avançado, um Brasil moderno, né? Que seria o Brasil do Sul, um Brasil industrial com um projeto de industrialização, e um Brasil atrasado, tradicional, pré-civilizatório, que seria o Brasil do Norte e Nordeste. Jacques D'Alembert escreve esse livro, Os Dois Brasil, na década de 60, e é interessante pensar que hoje em dia, após as eleições, esse dualismo estrutural também ficou variando na imprensa a respeito de como se distribuía o voto norte, nordeste e sul, e essa expressão do voto do brasileiro expressava também um Brasil atrasado, um Brasil do assistencialismo em comparação com um Brasil industrial, um Brasil do progresso. Então, a modernidade também se vê como uma cisão, diversas cisões. Isso tem também que ver com a narrativa judeo-cristã a respeito da ideia de dominar, né, a natureza, quando está no Gênesis, diz, né, crescer, multiplicaos e dominar a terra, né? Então, essa matriz judeo-cristã já está informando ou determinando essa forma de ver o mundo cindido, né? O mundo cindido entre aqueles que têm o poder, aqueles que dominam e aqueles que podem ser dominados. Nesse caso, os homens mais fracos, né? Ou a própria natureza. E nesse sentido se construía uma ideia de um polo ocidental, europeu moderno, e um polo residual, os outros, o mundo atrasado, primitivo, bárbaro. E Todorov também tem uma reflexão interessante, né, a conquista da América, a respeito, digamos, da construção dos outros e em nós e los outros, também de como se constrói essa alteridade dualista, né? E uma naturalização das formas de dominação da natureza e dos povos. Então, conflitos socioambientais, não vou definir aqui, não vou falar de todas as definições que existem sobre conflitos socioambientais.
mas eu diria que basicamente que é um campo de disputas, né, em torno do uso, da apropriação dos recursos naturais, né, e que implica esse uso, essa apropriação, implica, no fundo, disputas de poder entre diversos actores, agentes económicos, o sea, poder político, poder económico, poder cultural, poder simbólico. Então, nesse contexto dos conflitos socioambientais, você pode ver que existem, né, obviamente, conflitos entre empresas que têm uma perspectiva crematística a respeito dos recursos naturais e as comunidades que nele habitam. Nesse caso concreto, a gente pode encontrar muitos, de fato tem diversos análises e inventários que têm feito sobre isso. Giancarlo Delgado, justamente com a Claxo, fez um livro que se chama Ecologia Política do Extractivismo, onde fazem um mapeio de aproximadamente 536 conflitos socioambientais na América Latina, mas tem observatórios também de conflitos socioambientais. É um processo também que se está construindo na medida em que os conflitos estão pipocando permanentemente. Então, eu queria falar um pouco sobre o caso Mapuche, dos conflitos dos Mapuches com a florestais, mas se entro a debater o caso Mapuche, não vou conseguir falar do caso Tignis, que me interessa. Então, finalmente, esses conflitos socioambientais representam uma ideia de modernidade e de saber científico ocidental como cânon consagrado, já validado, que se enfrenta com outras formas de conhecimento de saberes, né? E implica o desconhecimento, desprezo por esse outro tipo de saberes, fundamentalmente no caso dos povos originários. O que falava, é oportuno seguir fazendo esse inventário, seguir analisando os diversos conflitos socioambientais que existem na América Latina. Agora, com relação ao caso Tignis, né? O caso Tignis considero que é um caso emblemático de conflito socioambiental, e aqui tem diversas dimensões territoriais, distributivas, porque é um governo, como vocês sabem, um Estado plurinacional que acolhe, né, na sua Constituição os 36 povos que fazem parte, digamos, das etnias de Bolívia. É um governo progressista, né, liderado por um dirigente que vem dos grupos aimaras e que, no entanto, todas as expectativas que se criaram em torno ao projeto boliviano, ¿no? Y a Constitución boliviana, un Estado plurinacional que inclusive incorpora os direitos da natureza dentro do marco legislativo e jurídico, ele evidenciou essa contradição entre um modelo de crescimento que é introyectado, ¿no? Nessa narrativa introyectada e encarnada, falando em termos durkheimianos, né? Apesar que eu não sou um durkheimiano fanático, mas é uma forma em que parece que essa narrativa de desenvolvimento, de industrialização, ela se introjecta no ADN das pessoas e dos projetos políticos, inclusive. Então, o conflito Tignis representa essa contradição entre um modelo de crescimento que pode ser legítimo para o país e as comunidades originárias que habitam em determinados territórios. Então, esse é um projeto da Estrada para o Pacífico, né, que faz parte de uma iniciativa, né, de integração da infraestrutura regional da América do Sul, e aí está Brasil participando ativamente nessa iniciativa, e aqui a gente pode fazer alguns desdobramentos a respeito ao caráter subimperialista do Brasil. Já Rui Mauro Marini, nos anos 60, já alertava a respeito dessa vocação subimperialista que tem o Brasil com respeito à região, esse caráter continental que tem o Brasil e uma tendência e uma vocação imperial. Então, como falava ontem Milson, né, a iniciativa, né, de integração é uma iniciativa que poderia ser uma iniciativa de integração para os povos, mas realmente nos documentos o que aparece é que é uma iniciativa fundamentalmente para o comércio, né, e para o traslado de pessoas de mão de obra, né.
mas fundamentalmente orientada a favorecer o comércio intrarregional e, no caso do Brasil especificamente, o escoamento das mercadorias para o Pacífico, para a região do Sudeste Asiático, fundamentalmente a China, e especificamente no caso do Brasil e o TIPNIS é a saída da soja de Mato Grosso através dos portos do Pacífico, Ilona em Peru, Iquique e Arica, né? Os três portos pelos quais seria Ilo, Porto de Ilo em Peru. Então, aí eu vou falar um pouco depois de Evo Morales Cocaleros e a resistência das comunidades, marcha, demandas e organização, e finalmente a resposta do governo, repressão, negociação, consulta. Eu vou falar isso com mapas, né? Porque aí o mapa explica melhor o que quero comentar. Então, temos nesse mapa, justamente, vocês veem claramente que a distância para o Porto de Ilo, de Arica e Iquique é menor que a distância, por exemplo, para Recife ou para Santos. Então, a iniciativa justamente o que pretende é eliminar ou diminuir a distância de deslocamento para, né, o traslado, o escoamento das mercadorias, neste caso da soja. Então, o TIPNIS, né? O TIPNIS é uma estrada que vai entre Villa Tunari, no departamento de Cochabamba, até San Ignacio de Mojos, em Beni, né? A ideia original, a proposta da administração boliviana de carreteras, né, é que a estrada originalmente financiada com recursos do BNDES, dos 406 milhões de dólares do valor da estrada, dos 3 tramos, 332 milhões eram financiados pelo governo brasileiro através do BNDES, diretamente para as empresas, porque o governo brasileiro, quando financia projetos em Equador, em Cuba, financia projetos diretamente para as empreiteiras. Não entrega os capitais para os países, entrega diretamente o capital para Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Correia, ou nesse caso a OAS, que era a empresa que ia fazer a carretera, a estrada, né? Então, o que podemos ver é que o traçado, né, dessa estrada, no tramo 2, de 171 quilômetros, ela cruza o território indígena, né? E isso provocou, claro, um conjunto de levantamentos, revoltas, e um momento, eu diria, simbólico, importante, foi uma marcha que fizeram os povos que habitam nessa zona, né? Aqui vou mostrar um pouco para que vocês vejam. Habitam os cocaleiros, né? Então, a estrada finalmente tem um impacto também no escoamento da produção dos cocaleiros. Ela passa pelo território dos cocaleiros, por isso que ela corta o TIPNIS. E as comunidades indígenas moram nesse sector que se vê aí em cima, a comunidade TIPNIS e esse polígono Seche, onde moram os cocaleiros. Esse é um quadro da produção de coca nessa região. Então, o conflito do TIPNIS está cruzado pelos interesses dos cocaleiros, que são a base política de Evo Morales, como vocês sabem, cocaleiros de Chepare, que migraram para o TIPNIS fundamentalmente nos anos 70. Tem os interesses das madeireiras também, por explorar o parque. Tem os interesses das empresas de petróleo, porque tem fontes de hidrocarburos importantes aí, e tem interesses dos produtores de gado. Então, são todos interesses conflitantes e, inclusive, interesses entre diversas comunidades indígenas. As comunidades indígenas que se estabeleceram aqui históricamente e os aymaras e os quechuas que migraram de Potosí, de Cochabamba e se instalaram como cocaleiros nessa região do sul do Parque Nacional. Então, eu queria falar, um momento emblemático, importante desse conflito foi o 15 de agosto, quando os povos que você vê aí, os Yuracarés, Homogêneos, Trinitários e Chimanes, organizaram uma marcha até La Paz,
e essa marcha foi bloqueada pelos cocaleros, né? Aí chegou o chanceler boliviano, Choquehuanca, e teve um conflito, teve uma turbulência e uma violência policial, e aí fez o Evo Morales inclusive recuar a respeito da construção dessa estrada e declarar que essa é uma zona intangível, como está na Constituição boliviana, que o TIMNIS é uma zona intangível. Então, depois disso, se chamou a um plebiscito, né? A um plebiscito, uma consulta para as comunidades, para ver se elas estavam de acordo com a construção dessa estrada por essa parte do território. E isso, inclusive, apelando ao convênio 69 da OIT, né? Que diz que quando se intervém ou se elabora ou se realiza qualquer projeto produtivo, né? Ou represa em territórios indígenas, as comunidades têm que ser consultadas, né? Por princípio. Então, se fez essa consulta, mas essa foi uma consulta muito questionada. Aí tem uma conclusão de um comitê da Igreja Católica, Caritas, e uma comissão de direitos humanos que elaboraram esse documento no qual denunciam que esse plebiscito foi um plebiscito muito biaisado, onde as comunidades não foram todas consultadas, onde realmente existia um sistema de pré-vendas que eles falam, né? Um sistema de jogo de interesses e de oferecimento de trabalho e de outros benefícios econômicos concretos para que as comunidades assinaram seu favor a essa construção, à construção da estrada. Então é um plebiscito que foi sumamente questionado na sua época. Então, em função disso, eu estava pensando como elaborar um pensamento, né? A partir do que já existe, do que já tem sido, digamos, de alguma maneira elaborado em todos estes anos por projetos alternativos a esse capitalismo, que tenta integrar, né? Estas diferenças, estas diferentes visões, narrativas, modelos de desenvolvimento entre um Estado que acha que é legítimo pensar no crescimento para o favorecimento do conjunto da população e um modelo que atinge os interesses das comunidades originárias que habitam também em determinados territórios. Então, isso, eu vejo que isso representa um conflito de legitimidades, que o governo se acha na legitimidade de pensar no desenvolvimento do conjunto da população, até por interesses políticos, e os direitos ancestrais desses povos. Muitas vezes isso indica a emergência de um novo horizonte em que os povos tradicionais transitam, né, desde uma perspectiva que é meramente de resistência para a formação de formas alternativas de vida que vão, de alguma forma, se difundindo no conjunto da sociedade. Então, e aqui temas que já apareceram durante estes dias, a respeito, por exemplo, da exclusão dos conhecimentos, as vozes e preocupações dos supostos beneficiários do desenvolvimento, a valorização das culturas vernáculas e da necessidade de depender menos de conhecimento dos expertos, que já também foi colocado esse tema no primeiro dia, a necessidade de mudar as práticas do saber e do fazer que definem o regime de desenvolvimento e multiplicar os centros e agentes de conhecimento. Então, isso parte um pouco poderíamos dizer, de alguns supostos que estão sendo colocados por aqueles que estão colocando o tema do desenvolvimento como uma superação do agotamento do modelo desenvolvimentista, né? Que já foi colocado claramente por Arturo Escobar e por todo o programa, como falo, da colonialidade e modernidade. Então, temas, as comunidades são capazes de encontrar suas próprias soluções, ou seja, aqui não é preciso criar um Estado jovenciano que regule as relações entre os homens,
existen múltiples respostas desde las comunidades para cooperar en torno a preservación dos recursos. Aquí tem un debate muito vasto respecto, por exemplo, a toda a nova economia política e Harding e a ideia da tragédia dos comuns, a teoria de ação coletiva de Olson, tem todo um conjunto de respostas respecto da ideia de que o homem é um ser egoísta e racional, né? E que funciona a partir de uma estrutura de preferências egoisticamente, né? Então, as pessoas não sempre procuram benefícios individuais de curto prazo, ou seja, a gente fala do dualismo, altruísmo, egoísmo, a sociedade não só funciona em termos de uma racionalidade egoística, né? Mas também funciona em torno de altruísmo. Tem muitas experiências de voluntariado e todo o conceito de reciprocidade, capital social, em torno disso. A Eleanor Armstrong tem trabalhado também esse tema, né? Sobre essa capacidade dos homens de resolver seus problemas em torno à cooperação, à colaboração. Então, tem também a capacidade secular dos povos tradicionais para conservar seus recursos desmentes a inevitabilidade do comportamento oportunista. Bom, interesses isolados de certos grupos podem se transformar em solução a escala local, que agregadamente tem impacto a maior escala. Aqui existem múltiplos exemplos de que você, a escala local, você pode resolver problemas, por exemplo, mudança climática. Em mudança climática você pode ter os grandes eventos macroinstitucionais, supranacionais, né? Por exemplo, o IPCC, a reunião do convênio das partes que se vai realizar agora em Lima, etc, etc. Ou seja, tem uma institucionalidade suprainstitucional que resolve ou tenta resolver os problemas da mudança climática, mas também você pode pensar a mudança climática a partir da experiência local. Convergência de diversas corrientes que supõem repensar radicalmente a relação entre sociedade e natureza, que estou terminando já. Ou seja, tem, por exemplo, todo um movimento pelo decrescimento, que não tem sido mencionado aqui, que está um pouco pareando no ar, mas tem toda uma literatura também e movimentos ativos aqui em todos os países sobre o decrescimento vinculado ao tema da simplicidade voluntária e o consumo consciente, né? Que se vincula também com os temas de como levar uma vida muito mais simples, com menos recursos e um debate sobre a obsolescência programada também, né? Que as empresas, inclusive em França e Itália, estão questionando e colocando limites para a obsolescência programada dos produtos. Então, tem um conjunto de movimentos, desse movimento a escala humana, o socialismo ecológico, o ecossocialismo, ou seja, pensando um conjunto de forças que convergem em torno a repensar essa narrativa, esse padrão civilizatório do capital que está esgotado claramente. O problema é como pensar uma alternativa a isso, né? O próprio Melzaro, quando fala da crise estrutural do capital, diz que tem que haver uma mudança estrutural do capital, mas não diz como tem que ser essa mudança. Mas tem, finalmente, um conjunto de forças que convergem em torno a repensar essa relação entre sociedade e natureza. E aí eu coloco a pergunta se o bom viver ou viver bem, eu acho que é diferente, eu acho que bom viver não é mesmo que viver bem, mas tudo bem, isso parte do debate posterior, mas digamos que o bom viver, a boa vida, pode aspirar a constituir-se uma alternativa pós-capitalista de transformação e descolonização da forma de pensar, fazer e ser, que são as formas de que se constrói a colonialidade, como colonialidade do conhecimento, de poder e ontologicamente. Então, eu deixo a pergunta aí, porque aqui o moderador está me chamando a atenção já, a ver se a gente pode discutir essa pergunta na segunda parte. Obrigado. O colega extrapolou que poderia 8 minutos, vou passar a palavra para o colega. Sim. Você tira aqui da... O David Branco do Centro da Obrigado. Bueno, buenos días.
mientras me ponen todas estas cosas. Bueno, primero, como quiero agradecerle claramente a Héctor que me haya invitado a venir a Brasil a contar esta experiencia, esta búsqueda de la historia de Puyén, y también a los amigos de la organización con los que hemos compartido acá unos días o unas noches mejor por ahí de camaradería. Yo vengo de Patagonia, de la cordillera patagónica, a 120 kilómetros al sur de Bariloche, y pertenezco a una ONG que se llama CEFIDOC, Centro de Formación y Documentación, que es una ONG independiente y sin ningún recurso, digamos así. Nos autogestionamos en lo que podemos. Desde hace años venimos trabajando en varias cosas ambientales, pero básicamente en los últimos tiempos yo quería decirles cuáles son mis preocupaciones. ¿Cuánta política pública se puede hacer con la ecología política? Es una preocupación. ¿Qué hay después del conflicto? Es otra preocupación que tengo. O mejor, ¿hay posibilidades de algo más que la resistencia ambiental? Esas son ¿no? Junto con la situación del Estado, las cosas que me fueron moviendo a buscar, en este caso, el caso de Puyén, una posible respuesta pequeña, local. ¿Qué pretendo con este trabajo? Lo puse en portugués, no está todo en portugués, en un intento para que ustedes puedan seguirme, sé que no es fácil. La idea es reconstituir una experiencia de una pequeña municipalidad entre los años 1987 y 1991. Tentar visibilizar el origen de las bases conceptuales y los lineamientos operativos de esa experiencia desde la ecología política en esos 4 años. Y nosotros creemos que este estudio de caso de la historia reciente de Patagonia podría aportar como una experiencia territorial concreta, sin omitir los obstáculos, que al final los voy a intentar presentar, que enfrentaban y actualmente enfrentan estas propuestas. Lo primero, ubicarlos geográficamente. Si ustedes ven, a la izquierda del mapa es Chile. A la derecha está lo que nosotros conocemos como Comarca Andina, que es un lugar muy curioso que abarca 2 provincias. La Argentina está dividida en algunos lugares por el imaginario de un paralelo. Y la comarca como tal, que es una comarca que en general desemboca en el Pacífico, todos sus ríos, es fronteriza totalmente, son valles transversales y que tienen mayoritariamente un régimen de lluvias muy próximo al régimen de lluvias valdiviano. No el mismo nivel del valdiviano, pero sí un importante régimen de lluvia. Pero dentro de esa comarca andina está el departamento de Cusamen, que es donde está ubicado el Puyén, que tiene como 2 cuestiones o 2 pisos ecológicos. Por un lado, la zona muy lluviosa, y pocos kilómetros después arranca lo que se conoce como meseta patagónica, que es la mayoría de la Patagonia, un terrible desierto, ¿sí? Desierto en términos, para que lo entendamos. Donde llueve desde 200 hasta 100 y pico de milímetros como mucho. El departamento de Cusamen es este que está acá arriba. La provincia de Chubut, como vista así, pero es la tercera en importancia de la Argentina en tamaño, después de Buenos Aires y Santa Cruz, o de Santa Cruz y Buenos Aires, no me acuerdo exactamente ahora. Los profesores de geografía me ayudarán. La población de Cusamen, donde el Puyén está metido, donde está inserto, tiene hoy día uno de los porcentajes más altos de población rural y además tiene dentro una reserva mapuche, la mayor, o india, digamos, para que lo entiendan también acá en Brasil, mayor de la provincia de Chubut. Y conviven en ese departamento que les mostré antes
2 o 3 grandes latifundistas, entre ellos el grupo Benetton, que tiene 300.000 hectáreas en Chubut, en esta zona, perdón, no en Chubut, en Cusamen, otros 2, el grupo Espadone y luego un par más, con un montón de pequeñas explotaciones agropecuarias que van desde 1 a lo sumo 25 hectáreas. En general, la población india o mapuche es criancera, crían ovejas, y las chacras en general de no más de 25 hectáreas se dedican a algunas producciones como la papa, las hortalizas, los berries, es decir, la frutilla, la frambuesa y la lavanda en algunos casos, muy poco, pero la lavanda también. A principios del siglo se empezó a poblar Epuyén, los pueblos originarios se movían en la zona de un lado para el otro, no se establecían en esta zona porque llueve mucho, los pueblos originarios no se quedaban acá porque era un lugar que para sus condiciones de esa época era bastante malo. Iban a buscar cosas en el verano, pero no se instalaban, de hecho los tehuelches no se instalaban permanentemente en ningún lugar. A ver, ¿qué está pasando en Epuyén? En Epuyén hay una serie de migraciones, primero los pueblos originarios venidos de Chile, o sea, mapuches venidos de Chile, luego extranjeros, españoles, italianos, sirio-libaneses mayoritariamente, y después polacos, y en los últimos años, en la década del 60 en adelante, una migración más típicamente urbana, en algunos casos reconocida por los pobladores como los hippies, ¿no? Aunque es digamos, no tiene nada que ver con los hippies que nosotros conocemos por la historia norteamericana, es otra cosa. Pero estaban buscando a esta gente que llegó una vida más acorde a las de las grandes ciudades y venían también un poco espantados de la situación que se estaba viviendo en el resto del mundo, en Europa. Básicamente en Vietnam, en todos esos lados. En el año 81, por orden del vicealmirante, en el año 81 era el momento del proceso militar en la Argentina. ¿Sí? Los fines del proceso militar. La provincia de Chubut, como es una provincia marítima de Patagonia, estaba gobernada, porque así se dividía el país, en este caso por la Marina. Entonces el contraalmirante Niceto Ayerra decide reflotar un proyecto de construcción de un dique, un embalse, un barragen, bien. En este dique, este proyecto que era del año 10 y lo había armado un norteamericano, Bailey Willis, que había venido y había dicho que era el lugar ideal para hacer una pared, elevar el piso del dique y controlar aguas abajo con riego la zona productiva a partir de ahí del Valle del Hoyo, decide desempolvarlo. Este es Epuyén, visto desde el aire. El dique se iba a hacer acá, en la zona de, digamos, en la salida, y se está previsto hacer un agujero terrible aquí, de aquí a aquí hasta el lago Puelo, para hacer la parte de las turbinas de la represa, por la diferencia de altura. ¿Qué implicaba eso? Que se manejaron dos alternativas. Una alternativa inundaba una parte muy importante del valle, otra alternativa inundaba una parte mucho más pequeña del valle. Ese es el valle, básicamente visto desde el aire, que se iba a inundar. Fue muy curioso porque el Lucas Chappell del testimonio se encuentra con los ingenieros que están haciendo las mediciones en su propia chacra y le cuentan que están haciendo las mediciones para inundarle la chacra. ¿Por qué? Porque en aquella época y en gobierno militar nadie dudaba de que si le iban a inundar la chacra se le iban a inundar. ¿Entienden? Pero bueno, ¿qué pasó? El gobierno militar entró en un desgaste enorme. A los pocos meses de este hecho se produce la Guerra de Malvinas. La derrota de la Guerra de Malvinas hace que los militares deban irse de manera alocada y en paralelo
empieza una gran movilización de la gente para enterarse bien de cuáles eran los alcances del dique. Movilizar a la gente no era fácil en ese momento, entonces implicó un trabajo casa por casa. ¿Por qué? Había que vencer la desmovilización del proceso militar, donde si alguien salía a protestar, lo desaparecían. Había que vencer las diferencias entre las comunas. La comuna vecina tenía una promesa de desarrollo a raíz de la irrigación que iba a manejar el río y iba a poder aprovechar el agua con los canales. Y finalmente el mayor obstáculo para frenar la represa era la lógica discursiva del desarrollo, esta cosa de crecimiento, desarrollo, inversiones, futuro, trabajo, ¿no es cierto? Todo el discurso de cómo van imponiendo este tipo de proyectos. ¿Por qué elegí Epuyén? Porque, a ver, muy poca gente, digamos, hoy está de moda Esquel. Todo el mundo escribe sobre Esquel. Pero es en Epuyén donde se hace, si se quiere, el laboratorio de la resistencia. Donde se fijan los parámetros de cómo van a resistir y donde también se fija el parámetro de cómo van a actuar los gobiernos y las empresas para intentar imponer el proyecto. Y después de Epuyén, el pueblo de Chubut va a resistirse al basurero nuclear de Gastre, va a resistirse a que haya una explotación en el Rincón del Aceite, va a resistirse a un proyecto de los alemanes de bono de carbono que estaba en la zona de Alto Río Senguer. Todo eso sucede antes de Esquel. Cuando llega Esquel, toda esta experiencia, todo este conocimiento estaba hecho. Por eso yo tomo Epuyén como ejemplo. Bien, estas son las estrategias de la resistencia, en cualquier lugar finalmente. Para nosotros es un trabajo que hicimos en el 2001 con José María y presentamos en un congreso de historia de Río Gallegos donde la historia ambiental ni figuraba, ni aplacé, ¿no? Fuimos a una mesa de conflictos sociales. ¿Cómo hay que resistir? Hay que informar a la gente, generar formas de participación directa, involucrar a otros grupos, generar núcleos de organizaciones regionales, involucrar a actores extrarregionales y lograr finalmente darle visibilidad en los medios de comunicación masivos, porque si lo que dejás en el pueblo, sonaste. Sonaste, no sé si entiendo que dice sonaste, pero... ¿Cómo lo lograron en parte? Y bueno, ahí se produce en Epuyén un diálogo entre los venidos de Europa, entre los mapuches y entre los hippies. Un diálogo. Ahora le llamamos nosotros, y yo le pongo también más adelante, un diálogo de saberes. Pero es básicamente cuando doña Carmen Yanquinao, la machi de los mapuches, asume que eso es una barbaridad, que le vayan a inundar el valle, que vayan a inundarle el cementerio mapuche, y sale por la radio convocando a los mapuches, que son mayoría, pero además son los silenciados. Entonces se logra un avance sustancial, ¿no? Las tres cosas, las tradiciones mapuches de respeto a la tierra, el apego a los valles productivos de los migrantes extranjeros, los italianos, los españoles, los griegos, y la defensa del paisaje para reducir, esta es una reducción mía, la defensa del paisaje, esta cuestión de lo patagónico traída por los hippies, hace un caldo ahí, una unión que me parece que es clave. A mí me interesa ir a la cuestión política. La Comisión de Defensa del Valle se transforma en partido municipal. Y de la misma manera que se había armado la Comisión de Defensa, se arman las candidaturas, con una asamblea general convocada al lado de un galpón, donde se eligen a viva voz, o sea, o se proponen, o yo me propongo, o otro propone, los candidatos. Se votan los candidatos con una urna cerrada y ahí se define quién es el intendente, el candidato a intendente, y quiénes son los candidatos a concejales. Imagínense que la votación fue tan amplia que se eligió como candidato a concejal a una persona que era iletrada, por lo tanto no lo aceptó la justicia electoral.
Y entonces lo pusieron, digamos, no lo pusieron en la boleta, pero sí quedó participando a futuro, cuando ganaron la elección, en la discusión del Consejo. El Consejo Deliberante, no sé cómo se llama aquí, serían... Vereadores, bien. A ver, armaron una plataforma de gobierno. ¿En qué se basaba? En la preservación del valle, recuperar el sentido del trabajo colectivo, la búsqueda de la soberanía alimentaria y impulsar la obtención de derechos como traer la televisión pública, tener teléfono, tener escuela secundaria, ¿no? Derechos que consideraban esenciales. La soberanía alimentaria. Lo que está en rojo es porque no pude encontrar la C de abajo y entonces intenté buscarla ahí. Perdónenme, en la máquina mía. La idea era rescatar los conocimientos tradicionales de las antiguas siembras de trigo y de papa y ponerlas en valor. Rescatar también la tradición de de constituir sus propios dulces y la forma de guardar su propia comida durante bastante tiempo. Y finalmente, rescatar el artesanado como una opción de presentación de desarrollo local, digamos así. Aquí se armó para eso una fiesta de artesanos. Esa es parte del final de la campaña, que parece una película del oeste, pero no, ese sería en el oeste argentino, ¿sí? Están marchando hacia el pueblo, como marchando hacia el gobierno. Bien, ganaron la elección. Para que ustedes tengan una idea, de 1987 a 1991, los 4 años que le tocó a Epuyén a gobernar el Frente Vecinal, la Argentina tuvo la peor de las hiperinflaciones que se tenga historia. Empezó con la caída del Plan Primavera, digamos, la debacle del Plan Primavera, y terminó el gobierno con la convertibilidad de Cavallo. O sea que estuvo en el peor momento, o uno de los peores momentos, se puede decir, de la parte económica de la historia argentina. Pero aún así planificaron qué era lo que iban a hacer. Primero un censo sociopoblacional para ver quién tenía techo, quién no tenía techo, cómo era la casa, claramente saber qué le pasaba al pueblo. Compraron 40 hectáreas sobre una loma para que el día que se planificase el pueblo, para planificarlo, ¿no es cierto?, se hiciera sobre el lugar donde no era el valle. No sé si me entienden lo que quiero decir. Se compraron 40 hectáreas en la ladera, en la parte más seca, en el secano, para preservar el valle y que el pueblo no ocupara el valle, que es la tendencia del resto de los pueblos de la comarca, que ocupan los valles. El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, están en el medio del valle. La planificación urbana de Epuyén no es así. Y después la planificación territorial, es decir, cuántas hectáreas, dónde se produce, dónde se puede hacer tal cosa, preservar la costa de los ríos, todo esto se planificó. Se hizo la planificación territorial y se votó. Y se preserva hoy en día, con muchas presiones, pero se preserva. Hubo una discusión política importantísima. En aquella época, en plena crisis, el gobierno radical repartía cajas alimentarias. A ver si alguien me puede ayudar. Cajas alimentarias se le daba a cada familia un paquete, una cesta de alimentos, ¿sí? El gobierno de Epuyén se negó a recibir más cestas de alimentos y pidió a cambio que le dieran semillas, papas o zapallos para plantar y distribuir, para organizar la economía del lugar. Bien, se compró un molino en Entre Ríos y se lo trasladó para poder moler lo que se hacía, las nuevas producciones. Ya termino. Se creció mucho con las huertas, hicieron 45 invernáculos, se tuvieron que hacer perforaciones porque estamos en una zona donde llueve mucho pero que no hay agua en todos lados, entonces hubo que hacer perforaciones en los parajes y se armó la fiesta del artesano en el primer año,
que hoy es fiesta nacional del artesano, es muy importante. En aquella época empezó muy humildemente, porque fue a poncho. Los vecinos iban a juntar, a limpiar el predio con sus propias herramientas. Bien, se ampliaron los derechos, se trajo la TV pública, se armó una cooperativa telefónica y se generó, a propuesta de Puyén, en la provincia una nueva escuela secundaria semipresencial. Y se puso un ómnibus nocturno, para que los chicos mayores pudieran ir a estudiar a El Bolsón estudios terciarios. El Bolsón queda a 40 kilómetros. Todo se reglamentó. Acá quiero hacer un hincapié en la institucionalidad de esto. Todo se hacía por votación de ordenanzas. De tal manera que se ordenaba. La ordenanza número 2 fue como municipio no nuclear. La número 2. Bien. Gobernaron sin ningún recurso, porque la Argentina estaba, como yo les decía, pero sí hicieron una cosa que no habían logrado a nadie hasta ese momento, que fue cobrarle, en aquella época no era Benetton, eran los ingleses, la estancia inglesa, le cobraron el impuesto territorial. Por lo tanto, el 10% de los ingresos del municipio no tenían que esperar a que el Estado se lo transfiriera. Le venían directamente porque los ingleses pagaban. Primero se resistieron, pero finalmente pagaron. Y generó un antecedente que después hicieron todos los demás. A ver. Bien. Esto parece el mundo feliz. No es tan feliz. No es tan feliz. Hubo obstáculos. El primero es que la alianza incluía varios partidos políticos. Y el principal, que era el partido político peronista, digamos, el líder del partido político peronista, consideró que el reparto de poder era limitado, el que le habían dado cuando ganaron. Entonces, medio que una ruptura allí. Otros obstáculos también fueron que había un intento de rescate de la producción agropecuaria, en especial de la siembra, pero la limitación era que los alambrados estaban muy destruidos y no había una política de los vecinos de cuidar los animales de manera correcta. Entonces, muchas veces los animales entraban a los predios y el esfuerzo se desdibujaba. Y después hay otras presiones que, yo digo, en esto que todos estamos viendo, cuando vemos un conflicto lo tenemos que ver con muchas cosas que continúan y que se van mezclando. En primer lugar, la Iglesia había cedido territorio para un monasterio preconciliar. Digo preconciliar porque eran monjes que todavía hablaban en latín, ¿no es cierto? Estoy hablando ya cuando hacía 25 años que estaba el Concilio Vaticano II. Había contratos que el gobierno provincial había dado previendo que se iba a hacer la represa, como era el corte del bosque, que hubo que frenarlo. Y después está la propuesta de desarrollo que también vienen a atentar a los gobiernos locales. En este caso, de Chile venían las empresas de salmonicultura para decir, vamos a poner salmonicultura. Y entonces ahí empieza toda la discusión con los vecinos. Y bueno, la salmonicultura está en el lago y el lago ya lo preservamos, pero eso nos puede servir, ¿no? Entonces tuvo que optar por esperar un año, se plantó un año y luego, cuando empezaron a venir todos los demás informantes, se suspendió. Pero son obstáculos porque generan discusión al interior. Bueno, acá quedó el pueblo hoy. Si ustedes ven, está allá arriba en la loma, a la izquierda, y el valle a la derecha está preservado. La foto del valle, pues la cámara no me da a mí, digamos, es mucho más grande. Solo es el ejemplo del pueblo. ¿Qué tuvo distintiva la experiencia de Puyén, a mi juicio? Que hubo un grupo de resistencia decidió meterse en la lucha política, embarrarse en la lucha política. Hubo un desarrollo político participativo, una preservación de zonas agrícolas y boscosas, un intento de integración de la cuestión agroalimentaria, la ampliación de los servicios y la legislación. Obviamente, cuando terminó en el 91, la Argentina estaba semidesbastada por la hiperinflación y los partidos políticos tradicionales decidieron que esta experiencia no podía seguir.
Entonces hubo todo un desembarco en la elección municipal del aparato, como contaba el compañero, digamos, algo parecido a cómo convencer a la gente del plebiscito de Bolivia, se hizo en Epuyén. Y entonces, pero bueno, yo lo último que le quería decir es que perdieron, pero hubo cosas que se preservaron. El molino existe todavía. El puente este puente lo hicieron los vecinos a posteriori de perder, o sea, siguió habiendo un desarrollo comunitario. Esta es una fábrica de alfajores de chicos discapacitados que funciona en Epuyén, que no pudo ser abierta en ninguno de los otros municipios, y sí pudo ser abierta en Epuyén. En los otros municipios le daban vuelta, que no hay tierra, que no podemos. En Epuyén se hizo. En Epuyén se hizo también esto. Al maestro Fuente Alba lo mataron hace unos años atrás en Neuquén, lo asesinó la policía y el sindicato docente fue a pedir permiso a todos los pueblos a ver dónde podía poner el monumento y el único lugar donde se lo dejaron fue en Epuyén. Y en septiembre del 2013, Epuyén saca la ordenanza contra el fracking. Quiero cerrar la exposición con esta frase de Polanyi, ¿no? Que creo que también debe involucrarnos en ecología política. A veces nosotros no podemos detener por completo la lógica del capitalismo. Pero por lo menos si la vamos frenando, podemos llegar a darnos tiempo para pensar, para repensar y para formular nuevas cosas, ¿no? Bueno, gracias.